ओपी। मतलब पूरी कपड़ा की दुकान खरीदने का इरादा है क्या आपके? हैं? एक दो खरीदने से नहीं होगा क्या? पूरी कपड़े की दुकान चाहिए? वही तो दिख रहा है, बड़े बड़े चीजें हमें से चाहिए ना। वो तेरी, इतनी रात को फिर से जाएंगे मार्केट। सुनो सुनो, आप कितने बजे गए थे? 10टा। अभी 1 बज रहे, 3 घंटा। आपने मुझे 2 घंटा पहले कह रहे थे एटीएम के सब कुछ काम खत्म हो गया एटीएम पे। वो भाई 1 घंटा हो गया, फिर अभी कह रहे हो आप दावा की दुकान में हो। আবার আমি আমার বই শেষ হয়ে গেছে, সেইখানে বই লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম, বলে আজকে বই হবে না, তাহলে আমি পালিয়ে গেলাম। घंटा घंटा टाइम लगवा रहे हो। বই তো পুরো ভর্তি হয়ে গেছে। चेक हो गई कि नहीं? তার বই চেকও করে দিয়েছে, রসিদ এনে। आपका बुक? আমার বই পৃষ্ঠা নেই, এই দুটো চেক হয়েছে, টাকা পাঠিয়েছে কি দেখতে পাইনি। আগের গুলো চেক হয়েছে করে, আরো তোমার পৃষ্ঠা লাগবে। কারামাটা না কাটা। अबे क्या करोगे तो फिर? বিকালাম গিয়ে অন্য টাকা চেক করে নেব। আরে আমাকে এটিএম ব্যাংকের বইতে লিখে দিয়েছে কি মেসেজ করবে। বলি তুমি আবার একবার আসছিলে না, আমি ব্যাংক আছে মানে যতবার এসছো।